অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পাৰ্ক চাওক, বট গাছেদি কিমান ধুনীয়াকৈ গেট বনাইছে চাওক আপোনালোকে। এতিয়া পাৰ্কৰ ভিতৰত যাম। পাৰ্কখনত কেইজনমান ওমান বহি আছে, সিহঁতক আমি সুধি আছোঁ পাৰ্কখনৰ নাম কি বুলি। গোটেই আপোনালোকে চাই যাওক पार्क नाम की खुदी आप लोग इसका जी ये इसका नाम क्या है? एडवेंचर पार्क। अच्छा, एडवेंचर पार्क आंध्र प्रदेश। এইটো দূৰত চাওক ঝোলা গছেদি বনাইছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। খেলি আছে সিহঁতে। अन्ना इसका नाम व्हाट इज इरुवाई? नहीं एम पेरू चेतनार तेगा अरे इसका नाम तेगा है, ठीक है। तेगा खेती करेगा इसका इतना जानकारी। हाँ, वाटर पार्क था वो उसका पूरा तेगा इरुवाई बोली गई तेगा इरुवाई और खाए कितने कहा ना आलू ऐसे कर दो